कैसा फील हो रहा है बताओ अग्रवाल जी? वेरी गुड। कितना % रिलीफ लग रहा है आपको? पूरा 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 उनको 100% रिलीफ हो गया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुदीप्त खारा। उनका बेसिकली दोनों पैर में आर्थराइटिस है। लेफ्ट नी में उनका ग्रेड 3 आर्थराइटिस है एंड राइट नी में ग्रेड 2। ओके, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम है नेक में पेन है, नेक से हाथ में पेन जाता है। छोड़िए, ये टोटली जो ये पीठ का पोर्शन है वो कंप्लेन की करती है कि पूरा भारी भारी रहता है। तो ये ट्रीटमेंट उनका कल हुआ था, आज उनका सेकेंड डे ऑफ ट्रीटमेंट है। छोड़िए, फिर हाथ उठाओ इसी पोजीशन में, दोनों हाथ को। कोई पेन है? हाथ ऐसे करो। कोई पेन है? कितना % कम हुआ बताओ सबको? कितना % रिलीफ हुआ बताओ सुधा जी? आउट ऑफ 100? 95%। वाओ, वेरी नाइस। चलो, चलो। এই যে একটা ওভারঅল আপনার একটা টাইটনেস বা স্টিফনেস ছিল, সেটা কেমন লাগছে? হালকা লাগছে না? হাঁটুন, দুটো স্টেপ হাঁটুন। হ্যাঁ, পুরো ঝুঁকতে পারছো? পেন আছে ঝুঁকলে? কত % তোমার রিলিফ মনে হচ্ছে দুদিনে ট্রিটমেন্ট নিয়ে? 70% কিন্তু রিলিফ হয়েছে। ওকে, খুশি তো? স্যার, কালকে যখন আমি যাই তো আমি আগে বেড ছাড়া থাকতেই পারতাম না। ওকে ওকে, কালকে আমি কিন্তু বেড ছাড়াই গিয়েছি। আচ্ছা, ব্যথা হয়েছে, ব্যথা হয়নি তা নয়, কিন্তু অতটা ছিল না। অ্যাঙ্কেলে একটা ইনজুরি হয়েছিল 4 বছর আগে, এবং এখনো কিন্তু এই জায়গাটা সকালবেলা হাঁটলে, ঘুম থেকে উঠলে কিছু থাকে না, কিন্তু তারপরে এই জায়গাটা এখন যেন ফুলে গেছে। অনেকটা হেঁটে বাড়ি থেকে এসেছে, এবং অ্যান্টিরিওফিবুলার লিগামেন্টের ঠিক এই জায়গাটা একটা টেন্ডার পয়েন্ট আছে। কেমন লাগছে? रिलैक्स ना अनेकटा? देखो अभी कैसा फील हो रहा है? ऊपर देखिए, कैसा लग रहा है? कुछ नॉर्मल। अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक जो जकड़न था वो चला गया। पहले तो ऊपर देख ही नहीं पा रहे थे, अब जब आए थे, अभी आज जो आए अभी ऊपर देख पा रहे। देखिए उनका, आपको उनका 45 डिग्री सर्वाइकल एक्सटेंशन हो गया, पहले 10 डिग्री था ट्रीटमेंट के पहले। কেমন ফিল করছেন? অনেকটা ফ্রি হয়েছে, অনেকটা। হাত দুটো তুলুন, হাত তুলুন, ওই হাতটাও তুলুন। দেখো আমার যা পরিমাণে স্টিফনেস এই পাশে ছিল সেটা অনেক। फिर बॉडी को हल्का रख, लंबा सांस छोड़ो। अभी कैसा फील हो रहा है? हल्का लग रहा है? हाँ, ঠিক আছে। ডান দিকে তাকান, বাঁ দিক তাকান, উপরে তাকান। কেমন ফিল হচ্ছে? দারুণ। আচ্ছা, খুশি? একদম একদম 100% খুশি উনি। তাহলে 100-এ 100% রিলিফ নাকি? হ্যাঁ, তাহলে উনি কিন্তু 2 দিন ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন, ওনার যে প্রবলেম গুলো ছিল উনি কিন্তু পুরোটাই খুশি। ওনার নিজের মুখ থেকেই শুনুন, উনি কিন্তু একদম 100% খুশি। 100% খুশি। ঠিক।